अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज थोड़ा सा तफसीली जायज़ा लेंगे कि किस तरह से सहाफ़ियों को टारगेट किया गया है इस मुल्क में, और ख़ास तौर पर पिछले कुछ अरसे में कौन कौन से सहाफ़ी हैं जो मुतासर हुए हैं, हुकूमत की फस्तायत का शिकार हुए हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे, और मैं ये क्यों आज स्पेशली कर रही हूँ इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। इसके साथ साथ जी, मंसूर अली शाह साहब, सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से आज बड़ी मानी खेज गुफ्तगू भी की गई है और एक अहम ऐलान भी किया गया है। ये आपके साथ शेयर करते हैं। एक अहम मुकदमा पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जिसमें उम्मीद की जा सकती है कि बहरहाल कोई इंसाफ हो सकता है इस मुकदमे में। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, और फिर इसके बाद कुछ जिक्र करेंगे। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मौलाना क्या कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की क्या सूरत हाल है। तो जो चीज़ें भी इस व्लॉग में समा सकेंगी आपसे बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करते हैं जी। जो मैं शुरू में बात की कि जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा है, तो वैसे तो पाकिस्तान में हमेशा ही जर्नलिज्म के लिए कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं रही, किसी का भी दौर रहा हो, लेकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है मुख्तलिफ सहाफ़ियों को। लेकिन ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब का दौर था तो बहुत इस बात का शोर मचाया गया कि जी बहुत बुरे हालात हैं, और ये बात ठीक है कि कई सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती भी हुई, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही। कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात भी बने, कुछ सहाफ़ियों को पीटा भी गया। मतीउल्लाह जान साहब अगवा भी हुए एक आध दिन के लिए, लेकिन फिर बाद में बाजियाब भी हो गए। कुछ ऐसे हैं जो आज तक भी बाजियाब नहीं हो सके। वो ये सब चीज़ें हुई, और कुछ लोगों को ऑफेयर भी किया गया, तो ये भी हमने देखा। लेकिन ये सब जब हुआ तो उस पर इमरान खान साहब का हमेशा ये कहना था कि वो इस तरह की चीज़ों के हामी नहीं हैं, और बराह रास्त जब इदारों पे तनकीद की जाती है तो वहीं से इस किस्म के जो मामलात हैं, ऑर्डर्स जो हैं वो सामने आते हैं। कुछ जगहों पर इमरान खान साहब ने इंटरवेंशन करके मामलात को हल भी करा दिया, कुछ जगहों पर खुद पीटीआई को भी गुस्सा होगा, तनकीद बर्दाश्त नहीं होगी, तो कहीं बहुत जगहों पे जहाँ ज्यादती हो रही थी उन्होंने वो फैसिलिटेट भी किया होगा। तो दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद से जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई, उसके बाद से तो जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो आज 2.5-3 साल के बाद भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसमें जो आप इसका मैग्नीट्यूड देखें, जो सहाफ़ियों के साथ हुआ है उसकी रफ्तार देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, जो पहले कभी भी किसी दौर में भी हुआ हो। कम से कम पिछले 20-25 साल जो हमने देखे हैं उसकी बात हम कर सकते हैं। उससे पिछला दौर तो ज़ाहिर हमने नहीं देखा, तो उसका इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, बस सुना है कि जी कोड़े लगते थे सहाफ़ियों को, या ज़िया साहब के दौर में इस किस्म की चीज़ें हुई। लेकिन बहरहाल अगर पिछले कुछ अरसे की बात की जाए तो मैं कहाँ से बात शुरू, मतलब अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो आज तक एक ऐसा जख्म है जो कभी भर नहीं सकेगा। आज भी सहाफ़ी हर कोई इस चीज़ का जिक्र करते हुए तकलीफ में मुब्तला हो जाता है, और आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। उसके बाद दूसरा जो एक बहुत बुरा केस था वो इमरान रियाज खान का केस था, जिनको 5 महीने लापता रखा गया, उन्हें मिसिंग पर्सन बना दिया गया और उनके ऊपर शदीद टॉर्चर किया गया इस सारे अरसे के दौरान। तो वो एक सबसे बदतरीन शक्ल थी सहाफ़ियों के साथ इस किस्म के रवैये की, फस्तायत की, जुल्म की। और फिर उसके बाद तो एक सिलसिला ऐसा है कि जिसमें मैं अब किस किस का नाम लूँ। मतलब मतीउल्लाह जान साहब को अभी पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया, आपको मालूम है, और उनके ऊपर किस किस्म का मज़ाक़ खेज़ मुकदमा बनाया गया। और ये सिर्फ मतीउल्लाह जान साहब के साथ नहीं हुआ, कई और ऐसे सहाफ़ी हैं जो इस वक्त मुकदमात भुगत रहे हैं, जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं और बड़े मुस्तनद सहाफ़ी हैं, उनके भी नाम इसमें शामिल हैं। कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि इस वक्त नौकरियों से निकलवाए जा चुके हैं, और फिलहाल उनको किसी और चैनल के ऊपर अपीयर होने की इजाज़त भी नहीं है। इसमें मैं कई नाम ले सकती हूँ, समी इब्राहिम का नाम हो सकता है, सिद्दीक जान का नाम हो सकता है, मैं खुद नौकरी से हाथ धो बैठी हूँ, तो ये भी हम देख रहे हैं। उसके बाद कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके ऊपर इतने मुकदमात हैं या उनकी जान को इस कदर ख़तरात हैं कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए, जिनमें साबिर शाकिर हो सकते हैं, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा हो सकते हैं, शाहिद असलम साहब हो सकते हैं। ये वो शाहिद असलम साहब का तो आपको पता है, जिन्होंने एक स्टोरी की जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद फिर इस कदर सूरत हाल बनी कि उन्हें मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। तो ये भी सिलसिले हमने देखे हैं, और अभी भी और भी कई नाम शायद मैं भूल भी जाऊं, ना मेरे जहन में हो। बैरिस्टर एहतशाम यहाँ पाकिस्तान में जर्नलिज्म कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, वो भी बाहर जाकर बैठ गए हैं। तो बहुत से लोग तो इस वजह से भी चले गए कि यहाँ पे काम किस तरह करें जब खुल के बात नहीं हो सकती, तो उन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी बाहर जाना ज़्यादा बेहतर समझा, और कुछ मुकदमात भुगतने से और ज़ाहिर गिरफ्तारियों से बचने के लिए भी बाहर चले गए, जान बचाने के लिए बाहर चले गए। तो ये जिलावतनी कबूल करनी पड़ी। उनके साथ इस तरह की सूरत हाल हो रही है कि आप कहीं उन्हें
किसी चैनल पर इस वक्त देख नहीं सकते, और इसकी भी एक लंबी तादाद है जिसमें उसामा गाजी हैं, जिसमें इमरान रियाज हैं, जो एक ऐसे मुस्तनद एंकर थे जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम करते रहे हैं, लेकिन अब जो है उनको ज़ाहिर है कहीं पे कोई नौकरी नहीं मिल रही और वो सिर्फ अपना जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उसी से वो अपनी गुज़र औकात करते हैं। ये अलग बात है कि चलिए उनका वो बहुत माशाल्लाह बेहतरीन चलता है, तो उनके लिए उस तरह से कोई ब्रेड एंड बटर का मसला नहीं है, लेकिन क्या उनके मसाइल हल हो गए? वो तो इस कदर मुश्किलात में हैं कि अपने घर में रह नहीं सकते, वो अपने बीवी बच्चों अपनी फैमिली से दूर हैं। इसी तरह कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो इस वक्त रूपोश हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि सहाफ़ियों के साथ इस हुकूमत ने इतनी दुश्मनी की है कि सहाफ़ी भी रूपोश होकर बेचारे काम कर रहे हैं। इनमें कई एक ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि अपने घरों में इस वक्त मौजूद नहीं हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो अपने घरों में मौजूद ना रहें, वरना उनको पता है कि उनके ऊपर रेड्स रहेंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा या उन्हें लापता भी किया जा सकता है। मैं उन सहाफ़ियों के नाम नहीं लेना चाहती जो रूपोश हैं, लेकिन ये बात आपको खुद भी मालूम है कि वो कौन से सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ और जगहों से, अपने शहरों से नहीं बल्कि कुछ और जगहों पर जाके काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करने की फिर भी कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो ताज़ा इजाफा आज हुआ है, जिसके बाद मैंने ये सारी आज कुछ कलेक्ट भी की चीज़ें, उनमें आज कमर मैकन साहब हैं, ये कोर्ट रिपोर्टर हैं, अडयाला जेल से भी रिपोर्ट करते रहे हैं। इन्होंने आज एक ट्वीट किया कि कल रात गए इनके घर पर छापा मारा गया है और इनके घर वालों से बदतमीज़ी की गई है। और ये इतने सुलझे हुए रिपोर्टर हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा है, क्योंकि ये जो रेड था ये पुलिस की तरफ से किया गया, तो उन्होंने ये पूछा कि भाई मेरे ऊपर कोई मुकदमा है, कोई मसला है, कोई नोटिस है तो आप मुझे भिजवाएं, मैं खुद हाजिर हो जाता हूँ। लेकिन यूँ आके मेरे गली के चक्कर लगाना, मेरे फैमिली मेम्बर्स को खौफ व हरास में मुब्तला करना और इस तरह से रेड्स करना जैसे हम कोई मुजरिम हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? अगर कुछ हमने गलत किया तो आप हमें नोटिस भेजें, हम खुद हाजिर हो जाएंगे। कमर मैकन के साथ ही सिर्फ ये नहीं हुआ, और भी एक दो सहाफ़ी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके भी गली के चक्कर लग रहे हैं और वो अपने घरों में रह नहीं सकते हैं, रिपोर्ट करने के लिए भी उनको इधर उधर जाना पड़ता है। आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, ये भी आपको पता है कि इस वक्त नौकरी पे नहीं हैं, कहीं चैनल पे अपीयर भी नहीं होते हैं और ये भी इस वक्त गालिबन मुल्क से बाहर ही हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ इस वक्त हो रही है। तो पाकिस्तान में जर्नलिज्म को एक क्राइम बना दिया गया है। ऐसे लगता है कि आप बात ही नहीं कर सकते खुलकर, और अगर आप हुकूमत के नैरेटिव से किसी भी तरह इख्तलाफ कर रहे हैं तो आप सहाफ़ी नहीं हैं। हामिद मीर साहब ने कल परसों एक बहुत ज़बरदस्त कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि इस हुकूमत के लिए सहाफ़ी, अच्छा सहाफ़ी सिर्फ वही है जो पिंकी पीरनी को जादूगरनी लिखे और इमरान खान को दहशतगर्द कहे। अगर तो आप इस लाइन के साथ खड़े हैं तो आप सहाफ़ी भी हैं, आपके लिए नौकरी भी है, आपके लिए मराआत भी हैं, आपको आपकी औकात से ज़्यादा नवाजा जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप बड़े धड़ल्ले से यहाँ पर जैसे मर्जी चौड़े होकर फिरते रहें। बल्कि बदमाशी भी कर रहे हैं इस तरह के ये सहाफ़ी जो हुकूमत से बाकायदा नवाजे हुए सहाफ़ी हैं, तो बाकायदा आपको बदमाशी करते नज़र आ रहे होंगे। जबकि दूसरी तरफ वो लोग जो हुकूमत के मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखते हैं या कोई जुल्म की निशानदही करते हैं, तो उन सहाफ़ियों के लिए इस वक्त ज़मीन तंग कर दी गई है। उनके लिए उनका रोज़गार छीन लिया गया है या उनके लिए जीना इस मुल्क में मुश्किल कर दिया गया है कि या वो बाहर चले जाएं या वो रुपोश होकर ज़िंदगी गुजारें। तो सहाफ़ियों के साथ इस तरह हो रहा है। ये जंगों में भी नहीं होता, सहाफ़ी जंगों में भी जाके रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त ये सूरत हाल है कि सहाफ़ियों के लिए सहाफ़त करना एक जुर्म बना दिया गया है। और मैं ख़ास तौर पे कमर मैकन के हवाले से इसलिए बात कर रही हूँ कि मैंने इनकी बड़ी बैलेंस्ड रिपोर्टिंग हमेशा देखी है। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि जिसके ऊपर ये कहें कि कभी जज्बाती होके कुछ ऐसी बात कर जाएं, गैर मोहतात हो जाएं या कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। ये बड़े सुलझे हुए और बड़े प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं। हमेशा इनकी जितनी भी मैंने चीज़ें कवर की हुई देखी हैं तो बहुत बैलेंस किस्म की इन्होंने हमेशा कवरेज की है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो बहुत से लोग तो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि चूंकि जो लोग 26 नवंबर पर ग्राउंड में मौजूद थे और इस चीज़ों के हवाले से उनके पास कुछ एविडेंसेस मौजूद हैं या वो हुकूमत के मौक़िफ़ को रद्द करते हुए चीज़ें हक़ाइक़ सामने लेके आ रहे हैं, उनको ख़ास तौर पे चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि बेसिकली ये भी उसी एक सिलसिले की कड़ी नज़र आ रही है कि 26 नवंबर का जो वाक़या उसको कैसे कवर करना है। तो उस सिलसिले में जिसके पास जो भी एविडेंस है उसको किसी तरह दबाव का शिकार किया जा रहा है। तो ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन ये है और चल रही है और ये कब तक चलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये अब बहुत सारे सहाफ़ियों पे अभी भी इन्होंने मुकदमात भी किए हुए हैं और कुछ लोगों को इस तरीके से परेशान भी किया जा रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं, मैं आपको एक और बात बताऊं, कि जो सिर्फ अभी फ़िलहाल मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, जिनको वार्निंग लेटर्स जारी किए जा रहे हैं,
کہ جناب آپ ذرا باز آ جائیں, آپ ذرا احتیاط کر لیں. تو اس قسم کی ان کو وارننگز دی جا رہی ہیں. تو یہ سب کو ہیٹ جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے کہ اس وقت پاکستانی میڈیا چینلز تو خیر بالکل آزاد نہیں ہے, وہ تو ہم سب کو پتہ ہے, لیکن ادروائز بھی آپ سوشل میڈیا پر, اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آپ کیوں آواز اٹھا رہے ہیں, آپ کیوں بات کر رہے ہیں ایکس کے اوپر, ان چیزوں سے بھی تکلیف ہے. اور اسی وجہ سے جو لوگ یہاں پر آپ کو زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کی سی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم اس کو ہر طرح کے سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صحافیوں کو تحفظ دیا جائے. یہی صحافی کل اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی تو آپ کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہوں گے. اور ایسے ہیں کئی صحافی, جیسے میں نے اس دن بھی ذکر کیا کہ شاکر اعوان ہو, مطیع اللہ جان ہو, یہ سارے وہ صحافی ہیں جو جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو آپ لوگوں کی آواز بنتے تھے. آج آپ انہی کے خلاف کاروائیاں کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے. بہرحال جائیں تو جائیں کہاں, کیونکہ عدالتوں کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے. آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک تقریب میں موجود تھے اور بچوں کے حوالے سے یہ تقریب تھی جہاں پہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ ذکر کیا آئین کے آرٹیکل 11 کا. اور اس تقریب میں جسٹس جمال خان مندوخیل بھی شامل تھے جو کہ آئینی بینچ کا حصہ ہیں. تو منصور علی شاہ صاحب نے ایک موقع پر یہ بات کی کہ آئین کے آرٹیکل 11 کی تشریح اس وقت ضروری ہے, اور پھر ساتھ ہی خود ہی انہوں نے لائٹر وے میں یہ بات کی کہ میں تو اب وہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوں, تو جسٹس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہم ضرور ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک طرح سے چھوٹا سا یہ طنز کیا کہ ان کو آئینی بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے غیر رسمی گفتگو میں جب صحافیوں نے پوچھا کہ کیا وہ مستعفی ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے فل کورٹ بنائیں, تو اس کے بعد بہت سے صحافی یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فل کورٹ نہ بنے, 26ویں آئینی ترمیم ریویو نہ ہو, تو جسٹس صاحب استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے سینئر ججز کو سائڈ لائن کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے. لیکن آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے جب اس بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے اس کی اکثر نفی کی اور کہا کہ وہ کیوں استعفیٰ دیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میدان میں رہتے ہوئے ہی لڑا جا سکتا ہے. تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جس بھی حیثیت میں, کیپیسٹی میں ان کو کام کرنے کا موقع ملے گا وہ اپنا سا حصہ ڈالتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے کہ صورتحال کو بہتر کریں, لیکن ادروائز وہ استعفیٰ دے کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. تو منصور علی شاہ صاحب کا بڑا واضح موقف اس پہ آ چکا ہے. منصور علی شاہ صاحب کے سامنے ایک بہت زبردست کیس بھی سامنے لگ چکا ہے. اب یہ کیس ہے جی عادل بازئی صاحب کا. عادل بازئی صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں کوئٹہ سے, اور پی ٹی آئی کی حمایت سے وہ رکن قومی اسمبلی بنے. بعد میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جی انہوں نے حلف نامہ جمع کرایا ہے پی ایم ایل این میں شامل ہونے کا. چونکہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آزاد حیثیت میں ہی انہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے, اور ان کا نام جو تھا اندراج جو کر دیا گیا تھا وہ پی ایم ایل این میں کیا گیا تھا. اگرچہ انہوں نے اس چیز کو ہمیشہ سے ڈینائی کیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور عمران خان کے ٹائیگر ہیں, اور جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ آیا تو اس میں بھی انہوں نے بالکل بھی اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینے سے انکار کیا, اور اس کے بعد پھر انہیں کافی زیادہ بھگتنا بھی پڑا. ان کے پلازے گرائے گئے اور ہر روز مشینری ان کے گھر کے باہر بھی پہنچی ہوتی تھی. تو یہ سارے مناظر ہم دیکھتے رہے اور اس کا ذکر بھی کرتے رہے. تو عادل بازئی صاحب نے ووٹ نہیں کیا, جس کے بعد ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں جمہوریت کے فادر جناب میاں نواز شریف صاحب نے ان کے خلاف ایک ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھجوا دیا کہ جناب ان کو ڈی سیٹ کیا جائے, کیونکہ انہوں نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا. پی ایم ایل این کی تو پارٹی پالیسی یہ تھی کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کرنا ہے, اور انہوں نے انحراف کیا, لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا, انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوری طور پر عادل بازئی صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا اور ان کو نااہل قرار دے دیا اس سیٹ کے لیے, کیونکہ جی آپ نے ڈیفیکشن کلاز جو ہے اس کو انسٹیگیٹ کیا ہے. تو یہ ان پہ الزام تھا. بہرحال عادل بازئی صاحب نے اب اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا ہے. اچھا, اس پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اس کی انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عادل بازئی صاحب کا ایک حلف نامہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی انہوں نے جمع کرایا ہے, اس حلف نامے کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں, اور جو اوتھ کمشنر ہے وہ اس بات سے اپنے سٹیٹمنٹ سے آری ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اس نے ایسے کسی حلف نامے کی تصدیق ہی نہیں کی, لیکن الیکشن کمیشن اس کو سچ مانے بیٹھا ہے. اسی طرح جو NIC نمبر اس میں تحریر ہے عادل بازئی کا, اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہے, اور جو گواہ ہے اس پورے معاملے کا اس کے بھی جو قوائف اس میں درج ہیں, جو اس کا آتا پتہ اور CNIC نمبر وغیرہ درج ہے,
اس میں بھی اس تک رسائی نہیں ہو سکی, اس کو ٹریس نہیں کیا جا سکا. تو یہ ساری چیزیں اب ہم اپنی جگہ موجود تھے, لیکن الیکشن کمیشن تو اندھا ہوا پڑا ہے اور اس نے کسی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بس یہ دیکھا کہ نواز شریف صاحب کا حکم آ چکا ہے کہ اس کو ڈی سیٹ کر دو, تو اسے ڈی سیٹ کر دیا. حالانکہ اگر تھوڑی سی بھی نون لیگ میں شرم ہو تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عادل بازئی کو پی ٹی آئی کی حمایت میں ہی ووٹ ملے تھے اور وہ اسی وجہ سے ہی بنے تھے پی ٹی آئی کے ممبر. تو بہرحال اب افسوس کی بات ہے کہ یہ سب کچھ ہوا, اور اس کے بعد عادل بازئی کا اب یہ جو سارا معاملہ ہے انہوں نے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہاں پر یہ جو کیس ہے ان کا ڈی سیٹ ہونے کا, یہ منصور علی شاہ صاحب کے سامنے, عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل احمد عباسی صاحب, 3 رکنی بینچ ہے جس کے سامنے یہ کیس اب سماعت کے لیے فکس ہوا ہے اور غالباً 9 دسمبر کو اس کی سماعت ہے. تو چونکہ اس میں منصور علی شاہ صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, عقیل عباسی صاحب, یہ ایسے ججز ہیں جن کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہرحال کوئی حکومت کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ کیے ہوئے ججز میں شامل نہیں ہوتے, تو اس وجہ سے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زادانہ اپنا فیصلہ کریں گے. تو امید ہے کہ عادل بازئی صاحب کو یہ سیٹ واپس مل سکتی ہے اگر وہ یہاں پہ حق اور سچ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. آگے آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک طرح سے گواہی دی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے مظاہرین تھے وہ نہتے تھے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے کوئی اسٹیٹ کے اوپر یا جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں یہ ایک ناکامی ہے حکومت کی کہ ان کی طرف سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے گولیاں چلائی گئیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی کوئی ویڈیو نظر نہیں آئی جس میں مظاہرین کسی پولیس والے کو مار رہے ہوں, اس پہ تشدد کر رہے ہوں یا گولیاں چلا رہے ہوں. اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے جو انکوائری کرے سارے واقعے کی. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کل بھی بڑے لائم لائٹ میں تھے کیونکہ ان کے حوالے سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ کسی موقع پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر انہیں عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل جانا پڑے تو وہ اڈیالہ جیل جانے کو بھی تیار ہیں. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں ریاست اجازت دے تو وہ جا کے مل سکتے ہیں. کوئی گریٹر اگر ڈائلاگ ہوتا ہے, کوئی مفاہمت کی بات ہوتی ہے, اس میں سب کو بٹھانے کی بات ہوتی ہے, تو شاہد خاقان عباسی صاحب یہاں پر اس معاملے کے اوپر بالکل عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں. اور اس ساری جو اوور آل اس وقت پچھلے 1-1.5 سال سے سچویشن ہے اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے بہرحال ایک اصولی موقف تو اپنایا ہے, یہ تو بات ماننی پڑے گی. جو حکومت بنی, جو ریگنگ ہوئی, اس کے اوپر بھی انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ جعلی مینڈیٹ کی حامل ہے. اور اسی طرح اب جو ظلم بھی ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ مظاہرین جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, اور ابھی بھی آگے بڑھنے کے لیے بھی وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ بات چیت ہی مسئلے کا حل ہے, نہ کہ یہ کہ آپ زور زبردستی کریں, طاقت کا استعمال کریں, اور اس طرح سے صرف عدم استحکام ہی بڑھے گا, بات آگے بغیر بات چیت کے نہیں بڑھ سکتی. تو بہرحال شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے بھی آج آواز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہی اٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, لیکن چلیے اب اگلے ولاگ میں بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.